अस्माकं सहकुटुम्बानां सपरिवाराणां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम् आदित्यादि नवग्रह दोष परिहार నివారణార్థుని స్వామిని ధ్యానం చేసుకోండి. ఓం నమః శివాయ అంటూ అతధ్యానం. ఓం గణానాం త్వా గణపతిగం నమామహే కవిం కవీనాహవస్తవస్తమా జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిస్సీదసాదనో మహాగణాధిపతయే నమః. ధ్యానపూర్వక నమస్కారాన్ కరోమి. శివుని ధ్యానం చేసుకోండి. ఓం నమః శివాయ అంటూ ఆసనం సమర్పయామి. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. శుద్ధోదక స్నానం సేవించుకోండి. స్వామివారికి శుద్ధోదక అభిషేకం జరుగుతుంది, సేవించుకోండి. హర నమ పార్వతీపదే శివ హర హర మహాదేవ. ఓం నమః శివాయ. ఓం సద్యోజాతం ప్రపద్యామి సద్యోజాతాయ వై నమో నమః. భవే భవేనాథ భవే భవస్వమాన్ మహోద్భవాయ నమః. వామదేవాయ నమః. జ్యేష్ఠాయ నమః శ్రేష్ఠాయ నమః. రుద్రాయ నమః కాలాయ నమః కలవికరణాయ నమః. బలాయ నమః బలప్రమదనాయ నమః. సర్వోదమనాయ మనో మనోన్మనాయ నమః. అఘోరేభ్యో దఘోరేభ్యో ఘోరఘోరధరేభ్యః సర్వేభ్యः సర్వసర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్యः. తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్ర ప్రచోదయాత్. ఈశానः సర్వవిద్యానామీశ్వరः సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతిర్బ్రహ్మణోధిపతిర్బ్రహ్మ శివో మే. భవాని శంకర స్వామినే నమః. శుద్ధోదక స్నానాం సమర్పయామి. ఇప్పుడు స్వామివారికి పంచామృతాలతో అభిషేకం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా సేవించుకుంటూ ఉండండి. ఓం నమః శివాయ. ఓం ఆప్యాయ స్వరమేతదే విశ్వదస్వామవృక్షయ బబాబాజస్సరంగధే క్షీరేణ స్నాపయామి. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ. ఓం నమస్తే రుద్రమన్నమహుదోదైషవే నమః. నమస్తే అస్తు తన్వనే బాహుభ్యాముదతే నమః. యాదైషుశ్చ పదమా శివం భవోపదేదనః. శివాచరవ్యాయాదపతయా నో రుద్రమణయా యాదే రుద్రశివాదనో రఘోరా పాపకాసిని తయా నస్తనవాచందమయా గిరిజందాభిజాగసీః. యామి శంగిరిజందాస్తే వివర్షస్తభే శివాంగిరిత్రదాంగురుమాయుగుంసే పురుషం జగద. శివేన వచసా త్వా గిరిజాశ్చావదామసి యదా నః సర్వమిజ్జగదేక్ష్మగం సమనాసద. అద్య భోజతి భక్తా ప్రథమో దైవ్యాభిషేక. అహిగుంజ సర్వాంజంబయం సర్వాచయాతు ధాన్యః. అసవ్యస్తామ్రహరణపదభృస్వమంగళः. ఏ జయమాగం రుద్రాభితో దిక్షో సాగుం హేడహీమహే. అసవ్యాపసరపతి నీలగ్రీవో విలోహితः. ఉదయనం గోపా అదృజన్నదృజన్నదహార్యः. ఉదయనం విశ్వాభూతాని సదృష్టో మృడయాతినः. నమోస్తు నీలగ్రీవాయ సహస్రాక్షాయ మీడుషే. అధోయత్వా నోహంతేభ్యో కరం నమః. ప్రముంచదన్వనస్త్వభయోరార్తియోజ్వా యాశ్చ దేయస్తైజ వప్పరాదా భగవో వప. అవదత్యధనుష్వగం సహస్రాక్షతే జుదే నిశీరజల్యానామకాశివో నః సుమనా భవ. విజ్జందనక్కవర్తినోభిజల్లోపానభాగం ముద అనేసన్నస్సేజ మహాపురశ్చ నిజంగతిః. యాదేహేదరమీడుష్టమస్తే భువోపదేదనః. తయాస్మాన్ విశ్వదస్తమేక్ష్మయా పరిపూజ. నమస్తే అస్వాయుధాయానా తదాయ దుష్ణవే. ఉపాభ్యామదే నమా బాహుభ్యాం దపదన్మనే పరిదేదన్మనో హేతిరస్మాం నక్త విశ్వదః. అదోదిస్తవారే అస్మన్నిదేహితం. నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్ర్యంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః.
नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाण्डपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो ऋषिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय द्विषेमदे पदेनां पतये नमो नमो बब्लुषाय व्याधिनेनां पतये नमो नमः हरिकेशायोपवेदिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेते जगदां पतये नमो नमो रुद्राय ददाविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमः रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्ष्याणां पतये नमो नमो भवन्तये वारिवस्कृतायोषधीनां पतये नमो नमो उच्चैर्घोषाय क्रन्दय देवतीनां पतये नमो नमः कृष्णवेदाय दावते सत्त्वानां पतये नमो नमः नमस्तः मानाय व्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय शङ्गिने तेनानां पतये नमो नमः शङ्करवते तिस्कराणां पतये नमो नमः वञ्चते परिवञ्चते तायूनां पतये नमो नमः निशेनवे प्रजराय अरण्यानां पतये नमो नमः तृकाभिभ्यो जिगागुन्दद्भ्यो विष्टदां पतये नमो नमः शिवतिपद्भ्यो नक्तं जरद्भ्यः प्रकुन्दानां पतये नमो नमः उष्णेष्णे गिरिजराय कुलञ्जानां पतये नमो नमः इषमद्भोदन्मद्भश्च वो नमो नमः तन्वानेभ्यः प्रदानेभ्यश्च वो नमो नमः आयुष्यभ्यो विद्रजभ्यश्च वो नमो नमः शभ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नमः आशीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्ववद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो दावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्य सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिनीभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः गणाभ्यस्त्रिवं हृदेभ्यश्च वो नमो नमः कृष्णेभ्यो कृष्णपतिभ्यश्च वो नमो नमः व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमः गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो महद्भक्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमः हृदेभ्यो हृदेभ्यश्च वो नमो नमः हृदेभ्यः पतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमः क्षभ्योर्धकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः विचिन्तेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः शिवद्वादन्मकृद्भ्यश्च वो नमो नमः गुरुभ्यश्च वो नमो नमः भ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय नमः शर्वाय च वृषभदये च नमो नीलग्रीवाय च घण्टाय च कवर्धिरे च व्युक्तकेशाय च मत्सहस्राक्षाय च तन्मने च नमो गिरिशाय च विष्टाय नमो मीलिष्टमाय च शुभदे च नमो रस्वाय च वामनाय च बृहदे च वर्षे च नमो रुद्राय च मृत्वने च अग्र्याय च प्रथमाय नमः चवे चाजिराय च नमः शीघ्राय च दीप्याय नमो ऊर्म्याय च वसन्याय नमः श्रोत्याय च दीप्याय च ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च पूर्वजाय च परजाय नमो मध्यमाय च प्रगल्भाय नमो जगन्याय च बुद्ध्याय नमः श्रोत्याय च वृतर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च मुरवर्याय च कल्याय च श्लोक्याय च प्रधान्याय च मो वन्याय च कक्षाय च श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुजनाय च श्रुताय च शूराय च विन्दते च नमो प्रमिने च मनोदिने च नमो विलमिने च कवचने च श्रुताय द्रुतदेनाय च नमो दुम्दुभ्याय च हनन्याय च नमो दृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय नमो शङ्किने च शिवने च नमः स्नीग्ने च वेचायुधने च नमः स्वायुधाय च तन्मने च स्तुत्याय च मत्याय च मत्काट्याय च नीप्याय च सूध्याय च नश्याय च नमो य च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्षाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च मयेन्द्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुभाय च हरों हर 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 नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः सिंहाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयते च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय च नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्त्याय च कोल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च मादार्याय च लाद्याय च नमः शुष्प्याय च पेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाक्ष्याय च नमः हिरण्याय च प्रपत्याय च नमः किंशिलाय च क्षेनाय च नमः कवर्धिने च पुलस्तये च नमो गोष्ट्याय च गुक्षाय च नमः स्तल्व्याय च गेक्षाय च नमः काट्याय च गक्वरेष्ठाय च नमो रथय्याय च निवेश्पाय च नमः पाकुंतव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय च लप्याय च नमः ऊर्म्याय च ऊर्म्याय च नमः पर्णाय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमानाय च भिघ्नते च नमाख्यदते च प्रख्यदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागमृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो
विचिन्वत्केभ्यो नमः निर्हतेभ्यो नमामीवत्केभ्यः शिवा रुद्रस्य भेषजेतया नो मृडजीवते इमागुं रुद्राय दवते कवर्धिने क्षयद्वीराय प्रभरामहेमतिो यथा नश्यमषद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टङ्ग्रामे अस्मिन्ननादुरो मृडानो रुद्रोदनो मयत्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यश्चञ्च योश्च वनुरायज पिता तदस्य मतवरुद्रप्रणेतो मानो महान्तमुदमानोऽर्भकं मानवुक्षन्तमुदमानवुक्षितो मानो वदेक्पितरं मोदमातरं प्रिया मानस्तनुवो रुद्ररेरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुष्मानो गोषुमानो अश्वेशुरेरिषः वीरान्मानो रुद्रवामितो वदृहविष्मन्तो नमता विधेमते आरात्ते गोग्नौतपूरुषज्ञे क्षयद्वीराय तुं नमस्मे ते अस्तु रक्षाजनोदिजदेव वृक्ष्यता जनश्चर्मयश्च दिपरः मृडाचरित्य दृष्टवानोऽन्यं ते अस्मिन्यबन्धुदाः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव एतयः तासामीशानो भगवत्पराचीनामुकाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रादिभूम्यां तेषाकं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मते ये वृक्षेषु तस्मिञ्जरानीलग्रीवाविलोहितः ये भूतानामधिविद्यो विधिघातकवर्धिनः ये अन्येषु विद्यन्ति पात्रेषु पदो जनान्न ये पदां पदरक्षैलभृदा यव्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति दृगावन्तोऽनुषङ्गिनः य एतावन्तश्च भूयागं तश्च दिशो रुद्राविदस्थिरे तेषाकं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मते नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वादो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रजेचीर्दशो द्विचीर्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मुडयन्तु ते यन्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वोजम्भे ददामि त्रयम्भगं यजामहे दुगन्धिं पुष्टिवर्धनो उर्वारुकमयो बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतादो यो रुद्रो तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु एते सहस्रमैदं पाशा मृत्योर्मत्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य माया सर्वान् वजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरतिरुद्रो महाविशान्तकः तेनान्येन आप्यायत्वा नमो रुद्राय शम्भवे विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदा शिवम् अपमृत्युर्नश्यत्वायुर्वर्धां सर्वा अपमृत्युर्नश्यत्वायुर्वर्धां सदा शिवो ओम शांति शांति शांतिः अघना विष्णोदजोषते मावर्धन्तु वाङ्गिरः दुम्नैर्वाज विरागतो वाजश्च मे प्रथवश्च मे प्रयदिश्च मे प्रथिदिश्च मे दीदिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे धृतिश्च मे ज्योतिश्च मे तुपश्च मे प्राणश्च मे पानः च मे व्यानश्च मे चित्तं च आतीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे फलं च मवोजश्च मे तहश्च आयुश्च मे स्थानि च मे परोगुं च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे अम्मश्च मे अम्बश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्रागुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जिगश्च मे धनं च मे वशश्च मे द्विषश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमानं च मे सूक्तं च मे तुहृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यश्च मे सुखं च मे सुपदं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे क्लुप्तं च मे क्लुप्तिश्च मे मतिश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वशश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे दर्ता च मे क्षेमश्च मे विश्वं च मे महश्च मे दंविश्च मे अज्ञात्रं च मे दूश्च मे प्रदूश्च मे क्षीरं च मे लयश्च मृतं च मे मृदं च मे यक्ष्मं च मे नामयश्च मे जीवादुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे शुगं च मे शयनं च मे शूषा च मे सुधिरं च मे ऊर्च मे तोनृता च मे भयश्च मे रथश्च मे घृतं च मे मधु च मे सद्गिश्च मे तपेदिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च मौद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णधरं च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नं च मे क्षुश्च मे
व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माताश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे कल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे सीसञ्च मे त्रपुश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे अग्निश्च महापश्च मवीहृदश्च मे वशुच मे वशदिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्धश्च मयेमश्च मैदिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च मइन्द्रश्च मे दोमश्च मइन्द्रश्च मे तविदा च मइन्द्रश्च मे सरस्वती च मइन्द्रश्च मे भूषा च मइन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च मइन्द्रश्च मे वरुणश्च मइन्द्रश्च मे त्वष्टा च मइन्द्रश्च मे धाता च मइन्द्रश्च मे विष्णुश्च मइन्द्रश्च मे पृथिवी च मइन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च मइन्द्रश्च मे द्यौश्च मइन्द्रश्च मे दिशश्च मइन्द्रश्च मे मूर्धा च मइन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च मइन्द्रश्च मे अगुंतुश्च मे रश्मिश्च मेधाभ्यश्च मे अधिपतिश्च उपागुंतुश्च मेऽन्तर्यामश्च मा ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रा वरुणश्च माश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थे च महाग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च मे आदित्यश्च मे तारस्पदश्च मे पौष्णश्च मे पात्नीवतश्च मे हिद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे दिष्णियाश्च मे जमताश्च मे ग्रावानश्च मे त्वरवश्च वरवाश्च मे दिशवरे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतभृश्च माधवनीयश्च माग्नेन्द्रं च मे हविर्दानं च मे गृहश्च मे तदश्च मे पुरुषाश्च मे पचदाश्च मे ववृतश्च मे त्वगाकारश्च मे गर्भाश्च मे वत्साश्च मे द्रविश्च मे द्रवी च मे दित्यवार्च मे दित्यौहि च मे पंचाविश्च मे पंचावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवार्च मे तुर्यौहि च मे षष्ठवार्च मे षष्ठौहि च मे वुक्षा च मे वशा च वृषभश्च मे वेहश्च मे नड्वाञ्च मे धेनुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां मपानो यज्ञेन कल्पतां व्यानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पता गुश्रोत्रो यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां मात्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पतां नवदश च मयेकविगुंशतिश्च मे त्रयो विगुंशतिश्च मे पञ्चविगुंशतिश्च मे सप्तविगुंशतिश्च मे नवविगुंशतिश्च मयेकत्रिगुंशश्च मे त्रयस्त्रिगुंशश्च मे चतुस्रश्च मेष्टौ च मेष्टाविगुंशतिश्च मे द्वात्रिगुंशश्च मे चत्रिगुंशश्च मे चतुश्चत्वारिगुंशश्च मे वाजश्च प्रथवश्च विजश्च क्रतुश्च तुवश्च मूर्धः च विष्णियस्यान्त्यायनस्यान्त्यस्य भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च हिडादे बहुर्मनुर्यज्ञनेर्बृहस्पतिरुक्ता मदानिशगुंसद्विश्वे देवादो उक्तवाच पृथिवी मा धर्मा मायुगुंशेक् मनुष्येभिस्तम्मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो न वदन्तु ओम शान्ति शान्ति शान्तिः संवासिञ्चामिषा प्रजामायुर्धनञ्च ओम शान्ति शान्ति शान्तिः ओम साग्रिणा शान्ता तामे शान्ता शुचघोषमयतो अंतरिक्षगुं शान्तं तद्वायुना शान्तो तन्मे शान्तो सघोषमयतो सादित्येन शान्ता तामे शान्ता सघोषमयतो तन्मे शान्तो शुचघोषमयतो ओम शान्ति शान्ति शान्तिः ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्ति शान्ति शान्तिः ओम नवो नवो भवति जायमानोऽग्नौ केतुर्शतां शतामेतग्रे भागं देवेभ्यो विददात्यायन् प्रचन्द्रमा स्थिरति स्थिरति दीर्घमायुः ओम शान्ति शान्ति शान्तिः ओम नमो हिरण्यवाहवे तेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्झराय त्विषेमते पतीनां पतये नमो नमो बभ्लुषाय निव्याधिनेन नां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै
जगदाम्पतये नमो नमो रुद्राय ददामिने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्यायवनानां पतये नमो नमः रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवत्कृतायौषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्धयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय तावते तद्वानां पतये नमो नमः रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवत्कृतायौषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्धयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय तावते तद्वानां पतये नमो नमः ओम हिरण्यपात्रं मदो पूर्णं ददाति योतानि ते एकदा ब्रह्मणो भरते एकदे विजमानायुस्तेजो ददाति साम्राज्यं भोज्यं वा राज्यं वैराज्यं पारमेष्टो राज्यो महाराज्यमाधिपत्यो कर्पूरगौरं करुणावतारो संसारदारं भजगेन्द्रहारं तदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानेतहितो नमामि कर्पूरमङ्गल शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि हर नमः पार्वतीपदे शिव हर 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 महादेव ओम नमः शिवाय बोला शंकर भगवान की जय జై శ్రీమన్నారాయణ. ప్రియ భగవద్బంధువులారే, మధురానగర్లో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామివారి సన్నిధానంలో కార్తీక మాస మహోత్సవాలు రంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ నెల రోజులు కూడా అభయాంజనేయ స్వామివారి సన్నిధానంలో ఉప ఆలయం అయినటువంటి పరమేశ్వరుడి యొక్క ఆలయంలో ప్రతిరోజు కూడా విశేషముగా పంచామృత రుద్రాభిషేక కార్యక్రమాలు జరుగును. అలాగే ఈ కార్తీక మాసంలో 4 సోమవారాలు కూడా మహాన్యాస రుద్రాభిషేకాలు, లక్ష బిల్వపత్రార్చన, రుద్రహోమం, సహస్ర లింగార్చన, జ్వాలాతోరణ కార్యక్రమాలు జరుగును. అలాగే ఈ కార్తీక మాస నెల రోజులు కూడా సాయంత్రం పూట 6:30 గంటల నుంచి ఆకాశ దీపోత్సవ కార్యక్రమం, తదనంతరం శివపురాణ పఠన కాలక్షేపం జరుగును. కనుక భక్తులెల్లరూ కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని కార్తీక దామోదర పరిపూర్ణ కృపకు పాత్రుగాగలరని కోరుతున్నాం. జై శ్రీమన్నారాయణ.